इंजीनियर मिर्ज़ा जूनियर दज्जाल जेल में, उसके अकायद और नज़रियात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि मिर्ज़ा जूनियर दज्जाल जेल में के अकायद और नज़रियात कैसे हैं। हमारा क्लेम ये है कि मिर्ज़ा जूनियर दज्जाल जेल में के जो टोटली अकायद और नज़रियात हैं वो मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी वाले हैं। इसकी करतूतें भी मिर्ज़ा कादियानी वाली हैं, इसका लबो लहजा भी मिर्ज़ा कादियानी वाला है, टोटल इसके मामलात मिर्ज़ा कादियानी वाले हैं। यही वजह है कि जब हम मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का रद्द करते हैं तो कादियानियों को तकलीफ़ होती है। कादियानी जो हैं वो बौले कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं। उसकी मरकज़ी वजह ये है कि ये कादियानियों का अल्लाहकार है, कादियानी अकायद और नज़रियात को प्रमोट कर रहा है, बोली वाली अवाम को। ये जनाब जिनको कुछ इल्म ही नहीं है, कादियानियत का इल्म ही नहीं है, ये कादियानी अकायद और नज़रियात इनके सीनों के अंदर उंडेर रहे। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के अकायद और नज़रियात के ऊपर, और जिसको किसी मरज़ई को कोई बात करनी हो तो जिसने जनाब बात करनी हो वो कॉल पे आ जाए। वो तो अभी मैं पटारी खोलूंगा ना, तो फिर देखते हैं मिर्ज़ा जूनियर जेल में क्या अकायद और नज़रियात कौन से। तो नीचे टिप नहीं करनी, टिप नहीं करनी, सीधा वजन है, समझ आई कि नहीं। कॉल करनी है, कॉल आमने सामने आके बात करनी है, टिप नहीं करनी। ते जिन्नी की टिप ते ओनू मैं ओदे पछवाड़े ते प्यार करके ना उन्होंने तोड़ देना, समझ आई कि नहीं। प्यार समझते हो, पछवाड़े ते प्यार ते सामने आके गल करनी है बंदे दे पुत्रा वांगरा। लो जी, मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का पहला अकीदा मैं अभी पेश करने लगा, सुनिएगा। अली भाई सवाल है, अल्लाह ने क्यों इतने मजहब बनाए? शुरू से एक ही मजहब होता है, इस्लाम और मुसलमान। जब खुद अल्लाह ने मुश्किल में नादान इंसान को डाला तो ना बात मानने पर सजा क्यों? अली मैं इसके ऊपर पहले भी जवाब दे चुका हूँ ना। ये मसला तकदीर से ताल्लुक रखता है। इस हवाले से गामदी साहब से मैंने एक 1-to-1 क्वेश्चन किया था, उसकी वीडियो भी रखी है यूट्यूब पे। आप जाके यूट्यूब पे लिखें कि गामदी साहब से अल्लाह ताला के मुतालिक एक मुश्किल सवाल, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था। फिर उसे मैंने मजीद एलिब्रेट किया था। देखें, अगर आप सिर्फ दुनिया के एतबार से इन चीजों को देखेंगे फिर आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। आखिरत के साथ इसे जोड़ के देखें कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है। अच्छा, ये सुन लें, ये पूरी वीडियो मैं सुना रहा हूँ, पूरी। जो मरज़ई आके कहते हैं कि वीडियो आगे से सुनाओ, पीछे से सुनाओ, ये देखिए पूरा सवाल है। वो सवाल वो उस्मान मरज़ई जो कर रहा है उसका ये जवाब दे रहा है। ये पूरा सवाल जवाब है, ठीक है, एक पूरी मुकम्मल वीडियो। ये आप सुनिएगा, देखिएगा। और ये अकीदा इसने कहाँ से लिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कादियानी किताबों से लिया है। कादियानियों का ये अकीदा है, ये मुसलमानों का अकीदा है ही नहीं। ये जो बयान कर रहा है, डबल टैप करो यार, ब्रांड ਨੂੰ थोड़ा चुको भाई, ते जेड़े जिदे पेट 'ਚ कोई दर्द हुंदी है पई वो कॉल करे, समझ आई कि नहीं। टिप ना करियो, टिप नहीं करनी। जिन्हों कोई तकलीफ है मैंने मरोड़ उठते ने तो कॉल करो, डायरेक्ट कॉल करो। ते मैं कॉलां भी लेना वा हुणे, पहले वीडियो पहले सुना लवां। ते डबल टैप करो यार, चुको ब्रांड ਨੂੰ जरा थोड़ा जा चुको। ते दुरे नजफ अज मैं पा लिया है, दुरे नजफ, दुरे नजफ मौला अली पाक दे दरे अनवर ते खुद आजज ने खरीदी है। ते मैं अली दा पुत्र हाँ, समझ आई कि इब्ने अली सैयदजादा। ते
ਅਲੀ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। सुनो भाई सुनो, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। सुभान। कह रहा है कि अल्लाह ने ये ऑफर करवाई है कि मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुम्हें एक मिनी खुदा बना दूंगा। 60 साल की मुझे उम्र दे दो तो मैं तुम्हें क्या बना दूंगा? मिनी खुदा बना दूंगा। ये खुला खुला शिरक है। मिर्ज़ा कादियानी ने तो नबूवत का दावा किया था, ये खुदाई का दावा कर रहा है। वो ये मिनी खुदा बन रहा है, वो ये खुदाई का दावा है, वो ये शिरक है। अल्लाह ने ऑफर करवाई है कि मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा। आगे सुनिए जी। इस हवाले से वो रहेगा मखलूक ही, लेकिन जो क्वालिटीज गॉड के पास रहेगा मखलूक ही, लेकिन जो क्वालिटी गॉड के पास, वो गॉड के पास जो क्वालिटी है ना, वो गॉड के पास क्वालिटी वो आ जाएगी तुम्हारे अंदर। पर अन्नी दिया पुत्रा मखलूक किंज रह गया भाई? वो मिनी खुदा जब बन गया, मखलूक तो ना रहा। मखलूक कैसे रहा भाई? ये जाहिल दा पुत्र ये शिरक तुम्हें बता रहा है। हाँ जी, ये शिरक है, खुला खुला शिरक है। आगे सुने जी। गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। लो, जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? वो कहता है गॉड की क्वालिटी क्या, सिफ्त क्या है उसकी, कुन फयकून, तो वो तुम्हें मिल जाएगी जन्नत के अंदर, वो तुम्हें मिल जाएगी। कुन कहोगे तो फयकून, वो काम हो जाएगा। इस जाहिल दे बच्चे को इतना भी नहीं पता कि कुन फयकून होता क्या है। हाँ जी, ये मैं अभी आपको, ये वीडियो मुकम्मल हो जाए, ये सारे मैं आपको कादियानी किताबों के अंदर से दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। ये टोटल अकायद कादियानियों के अकायद हैं। ये वही बातें हैं जो 1974 की असम्बली के अंदर डिस्कस हुई थी, और इन अकायद की बना पर कादियानियों को कहा तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने आप को कहते हैं कि हम हैं मुस्लिम अहमदी, और ये कहता है मैं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो असम्बली ने कहा कि तुम ये जो मुस्लिम बन रहे हो ना, तुम मुस्लिम कोई नहीं हो, तुम ड्रामे कर रहे हो, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारे तो सारे काफरों वाले अकीदे हैं। समझ आई कि नहीं? आगे सुने। यही होगा। जब वो इरादा करेगा वही चीज के सामने आ जाएगी। बिल्कुल। खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी। चलो, जन्नती को आएगी नहीं आएगी। लो जी, खुदा की क्वालिटी है कि जन्नती को मौत नहीं आनी, तो अल्लाह को भी मौत नहीं आनी। ओ यार, ये किस नुक्कड़ से जाके ये इस्लाम है यार? यार अक्लमंदो फैसला करो जरा थोड़ा सा। ओए मौत तो फिर वो जन्मियों को भी नहीं आनी, क्या वो भी मिनी गॉड बन गए? मौत की अगर तुम बात करते हो, मौत नहीं आनी, तो लिहाजा वो सिफ्त है अल्लाह की कि अल्लाह को भी मौत नहीं आनी, तो लिहाजा वो मिनी गॉड है। तो फिर तो वो जन्मी भी सारे मिनी गॉड बन गए, मौत तो उनको भी नहीं आनी। आगे सुने। हमारी मुस्लिम में हदीस है कि मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में मौत को कत्ल किया जाएगा। जन्नती और दोस्त की जमा होंगे जमकटे की शक्ल में। जन्नती परेशान हो रहे होंगे, दोस्त की इस हवाले से वो खुश हो रहे होंगे, शायद को हमारा फैसला होने लगा है कि हमें मौत आ जाए तो जान ही छूट दे। उस जब मेंढे को कत्ल किया जाएगा, अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट होगी कि आज के बाद किसी को मौत नहीं। जो दोज़ख में है वो हमेशा के लिए दोज़ख में। और जो कुरान में आता है आज एक मौत नहीं हजारों मौतें। आमीन। और जन्नतियों को मुबारक हो कि कोई मौत नहीं है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं। अब मुझे देखिए, बताइए, ये जो कहते हैं कि कुरान हदीस से वो बात करते हैं, वो कुरान और हदीस को सुना करके एक शिरक बता रहे हैं, एक शिरक बता रहा है। ये शिरक है। कुरान हदीस से सुना रहा है, और क्या सुना रहा है? यही काम कादियानी करते हैं। वो कुरान हदीस ही सुना के अपना अकीदा लोगों को बताते हैं, और कहते देखो हम तो कुरान हदीस। वो देखे
وہ اس نے حدیث سنا کر کے لوگوں کو شرک کی پٹی پڑھا دی ہے. آگے سنیں. جائز ہے یا ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی, یہ رول نہیں ہے سب کچھ ہی جائز ہے, جو تمہارا دل چاہے وہ جائز ہے, یہ رول ہے ہی نہیں, یہ رول ہے ہی نہیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے, فراڈی کر رہا ہے. اب تم دنیا کے اندر کہہ رہے ہو کہ اورل سیکس کرنا جائز ہے بھائیو, تو تمہارا ادھر جنت میں تم اگر بھول کے چلے گئے تو تمہارا ادھر اورل سیکس کو دل کر پڑا تو کیا وہ جائز ہے؟ بتاؤ. تم کہتے ہو کہ تمہاری ماں کو جنت کے اندر ایک سے زیادہ شوہر ملیں گے, تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میری ماں کے بھی کوئی 100 خصم ہو جائیں جنت کے اندر, تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ اس کو مل جائیں گے؟ تمہارا دل کر پڑتا ہے کہ میری ماں کے بھی کوئی 1000 ادھر شوہر ہونا چاہیے, کہ جائز ہو جائے گا؟ تمہارا ادھر پٹھ مروانے کو دل کرتا ہے کیا جائز ہو جائے گا؟ جو بھی ہے جائز ہے. یہ عقیدہ ہے, یہ تمہارا عقیدہ ہی نہیں ہے. جو بھی ہے جائز ہے, سب جائز ہے. مرزا جونیئر جیلمی کی وہ ویڈیو ہے جی, جدوں مرزیاں دی باجی 10 سال دی ہو جائے تے فوری طور تے سیکس سکھاؤ. تمہارا ادھر دل کر پڑتا ہے, ادھر اپنی کڑی نو لے کے بہ جاندے ہو سامنے, جنت 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 جنت. 10 سال دی ہو گئی, آجو جی سیکس سکھاؤ, ادھر سیکس سیکھو, سیکس ڈسپلن تمہیں میں سکھاتا ہوں. جڑے پٹھے کام جڑے نے اتنے سب جائز ہو جن کے. آگے سنیں جی. یہ ہے کہ 60 سال کی زندگی, وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے, سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. چلو اے تے او جیل والا صاحب رکھیا, جیلوں آیا نا کہ وہ جنوں عمر قید ہوندی ہے تو دن رات کڈ کے تے وہ پتہ نہیں کوئی 8-10 سال دی سزا رہ جاندی ہے. آندا 60 سال دی زندگی وہ بھی دن رات نکال کے 4-5 سال نیٹ کیش انہوں انج کر کے جنت منی خدا بن جائے گا. اور لکھ دی لعنت خبیثیا بچے ہے. یہ عقیدہ یار, یہ کیا ہے یار؟ بندہ لا لے لتر اللہ دی قسم ہے, اینو پالے لما خبیث دے بچے نو. اچھا چلو جی اگے جی. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت آ گئی مسلم شریف, آگے مسلم شریف آ گئی. یہ ہے قرآن حدیث انٹرنیشنل حدیث نمبر, یہ حدیث انٹرنیشنل حدیث. اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو, جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنا رہا ہے اس حوالے سے, اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے. انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ یہ انسان کے انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بنوں. انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا ہے کہ اس کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ خدا بننا چاہتا ہے. اے مرزائی سارے خدا بننا چاہتے جے, اے مرزا جونیئر جیلمی خدا بن گیا, یہ سارے چھوکرے خدا بن گئے. وہ شرک ہے, شرک, اسلام نہیں ہے. یہ مسلم علمی کتابی نہیں, مسلم ہندو سکھ عیسائی یہودی ہے, مسلم کافر ہے. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. یہ ویڈیو ہو گئی مکمل. یہ پورا ایک سوال جو آپ پوری ویڈیو میں نے سنائی ہے. اب میں آپ کو دلائل دیتا ہوں قادیانیوں نے یہ باتیں کہاں پہ کی. کتاب کا نام ہے اسوہ حسنہ. یہ میری جو نئی کتاب آ رہی ہے نا, قادیانی توحید, انشاءاللہ عزوجل اللہ سونے کے حکم سے, اللہ پاک کے فضل سے 2-3 دن تک کتاب آ رہی ہے میری. وہ پرنٹنگ پریس میں نے بھیجی ہوئی تھی, کافی دن ہو گئے ہیں, تو اس بندے کو ہمارے پرنٹنگ پریس والے کو تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا, اس نے معذرت بھی کی ہے. 2-3 دن میں راؤنڈ بورڈ کتاب چھپ کے آ رہی ہے, قادیانی توحید. اور اس کی PDF میں نے پہلے جاری کر دی ہے, PDF آپ کو مل جائے. اس کے اندر میں نے یہ سارے حوالے دیے, یہ سارے حوالے میں نے اپنی کتاب کے اندر دیے. اصل کتابوں کے سکین بھی کتاب کے اندر میں نے لگا دیے.
ٹھیک ہے, قادیانی توحید, کیونکہ جب قادیانی توحید کی بات ہوگی تو مرزا جونیئر جیلمی کی توحید کی بھی بات ہوگی کہ ان دونوں کی توحید کون سی ہے. تو اس کتاب کے اندر میں نے ان دونوں مرزوں کو ایک جگہ نتھی کر دی ہے. دونوں مرزوں کے عقائد جو ہے نا توحید کے متعلق, وہ میں نے اس کتاب کے اندر جمع کی ہے. تو ایک باب جو تھا وہ یہ تھا منی خدا والا. لو جی, کتاب کا نام ہے انوار العلوم, جلد 17, اور رسالے کا نام ہے اسوہ حسنہ. یہ قادیانیوں کے خلیفہ ثانی, قادیانیوں کے 2 نمبر خلیفہ بشیر الدین محمود, جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا, اس کی یہ کتاب ہے. اور اس کے صفحہ نمبر 75 کے اوپر وہ عنوان باندھتا ہے بڑا سا, نجات اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا نام ہے. وہ کہتا ہے یہی سارا عقیدہ اس نے یہاں پہ بیان کی ہے. اب کیا کہا جائے گا کہ مرزا جونیئر جیلمی نے یہ اسوہ حسنہ کی بات کی ہے, یہ اس کتاب کا یعنی کتاب سے پڑھ کے یہ عقیدہ بیان کیا ہے. وہ بھی یہی کہتا ہے خلیفہ ثانی کہ تم 60 سال کی عمر اللہ کو دے دو تو جنت میں جا کے تم کو وہ منی گاڈ بنا دے گا, خدائی صفات تمہیں مل جائیں گی, اور وہ کن فیکون کی صلاحیت تمہیں مل جائے گی. روحانی خزائن مرزا قادیانی کی, جلد 22 ہے, صفحہ 714. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے وحی نازل ہوئی ہے, ایک شیطانی وحی, کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول لہ کن فیکون. کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ اے مرزا کانے کذاب, اے کانیاں, اے مسیح شرابی تے مسیح زانی, اے مرزا شرابی, اذا اردتا شیئا, جب تو کسی بھی چیز کا ارادہ کرے تو بس اتنا کہا کر, ان تقول لہ کن, تو صرف کن کہا کر, فیکون, وہ کام ہو جایا کرے گا. یہ کن فیکون کی صفت تو مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے ملی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ادھر مرزا جونیئر جیلمی کہہ رہا ہے مجھے ملی ہے, اور ادھر مرزا سینئر کہہ رہا ہے مجھے ملی ہے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ پاک کی صفت خاص ہے. یہ نبیوں کے پاس بھی یہ صفت نہیں ہے, نبیوں کے پاس جو سچے اللہ کے نبی تھے ان کے پاس بھی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کن کہے تو فیکون, وہ کام ہو جائے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اللہ پاک کی صفت خاص ہے. آگے جناب ملفوظات جلد اول ہے, صفحہ 430 ہے. وہ آگے لکھتا ہے, عنوان لکھا ہوا ہے الحمدللہ کا مظہر. کہتا ہے فنا فی اللہ کے یہی معنی ہے کہ انسان الہی صفات کے اندر آ جاوے. یہ قادیانی عقیدہ ہے کہ انسان کو الہی صفات مل جاتی ہیں, کن فیکون ہے, حی قیوم ہے, ٹھیک ہے, اور دیگر صفات جو حقیقیہ صفات حقیقیاں انسان کو مل جاتی ہیں. یاد رکھیے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی صفات حقیقیہ کسی کو بھی نہیں ملتی, کسی کو بھی نہیں ملتی. صفات حقیقیہ کسی کو بھی نہیں ملتی, وہ چاہے اللہ کے نبی, حتیٰ کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کی صفات حقیقیہ نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے. صفات مجازیہ الگ چیز ہے, صفات حقیقیہ الگ چیز ہے. صفات مجازیہ کی اگر بات کرتے ہو تو وہ تو سارے انسانوں کے پاس ہیں. اللہ سمیع ہے تو میں بھی سمیع ہوں, میرے پاس بھی کان ہے, میں بھی سنتا ہوں, لیکن میرا سننا مجازی ہے, اللہ کا سننا حقیقی ہے.
اللہ بھی کلیم ہے, میں بھی کلیم ہوں, کلام کرتا ہوں. میرا کلام کرنا مجازی ہے, اللہ کا کلام کرنا حقیقی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو صفات حقیقیہ کسی کو بھی نہیں ملتی. یہ عقیدہ ہے, عقیدہ اہل سنت ہے. اچھا جی, تو یہ قادیانی عقیدہ ہے. پھر یہ منی خدا, مرزا قادیانی کہا کرتا تھا اپنے آپ کو, وہ کہتا تھا منی خدا اصل میں ہوں. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103 کے اندر وہ کہتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں, خود خدا ہوں, اور میں نے یقین کیا کہ میں وہی ہوں, میں خدا ہی ہوں. قادیانیوں سے پوچھ لے جا کے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم وہ بڑے والا خدا نہیں مانتے مرزا قادیانی کو, ہم وہ چھوٹے والا خدا مانتے ہیں, منی خدا مانتے ہیں, چھوٹا خدا منی گاڈ وہ مانتے ہیں. یہ تو قادیانی عقیدہ ہے. یہی بات مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 کے اوپر بھی کی ہے. وہ کہتا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ. کہتا ہے میں نے ایک منام کے اندر اپنے آپ کو عین اللہ بنے دیکھا, عین خدا بنے دیکھا, اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں, میں منی گاڈ ہی ہوں. ٹھیک ہے. قرآن پاک کے اندر سورہ عاشوراء آیت نمبر 11 کے اندر اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل تو کوئی شے ہی نہیں ہے, کائنات کے اندر اس کی مثل شے ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ دونوں مرزے, چھوٹا مرزا وڈا مرزا, یہ مشرک بنا رہے ہیں لوگوں کو. تے انی دیو پترو اکھاں کھولو مرزیو تے قادیانیوں, اور ڈوب مروئے مشرکین جلم, مشرکین جلم, مشرکین مکہ تو بعد مشرکین جلم تے مشرکین قادیان. چلو جی اب کالیں لیتے ہیں جی. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, کال تے چڑھ کے آؤ بھائی, ہوں کال تے چڑھ کے آیا جی بھائی. پہلے کالر شاہزیب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. آواز پولی پولی ہوندی, اللہ کا شکر. میں شاہ جی گاڑی چلا رہا ہوں, میرے خیال سے اس وجہ سے آواز جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے میرے خیال سے, مائک کی وجہ سے. آپ گڈی ٹھوک نہ دیا جے, گڈی روک کے بلڈا سنیدیاں ہوندیاں نے نا. نہیں آ جی گڈی اللہ دے بندے ہیڈ فون لائے نے, گڈی نہیں انشاءاللہ ٹھوکا گے. تہاڈیاں مرشداں دیاں دعاواں ہون تے گڈیاں بھی کدی ٹھکیاں نے. صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. تے پھر ریڈیو کالر چکو گے انشاءاللہ شاہ جی, انشاءاللہ. چلو جی پارٹی شروع کرو جی. پھر آ جاؤ مرزیو, پہ جاؤ بھائی مرزیو, آ جاؤ بھائی. مسٹر موٹو نجب پا لیا جی, میں اج درے نجب پا لیا جی. مسٹر موٹو ہے. ہاں بھائی, قسم آیا ہے اور گیت کالر چکو. ہو ہے کوئی نہیں شاہ جی, وقتی طور تے کوئی بھی نہیں ہے. وقتی طور تے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں. خیر انہاں دی کرسی ندیم بھائی آ رہے ہیں, ندیم بٹ صاحب, ندیم بٹ صاحب آئے ہیں. ندیم بٹ. ہاں ٹھیک. السلام علیکم. استاد محترم ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. آپ نے پورا فٹ کیا مرزا جلمی کا جو نہیں, میں پرانی میں پورا فٹ کرنا ہونا. میں برے نو برے دے گھر تک توڑ چھڈ کے آنا ہونا وا. یہ میری عادت ہے, پرانی عادت, بڑی پرانی ہے. ماشاءاللہ زبردست زبردست. قادیانی تے مرزی اور سنتے نہیں گانا, وہ پورا میں فٹ کرنا ہونا نا. فٹ کر کے پورا جڑا نا حساب تب سیٹ کر کے تے پھر ہی میں ساہ لینا ہونا وا. نہیں تے اونج نہیں میں چھڈدا ہوندا. ہوں نہیں ویکھیا جو نہیں یہ نظارہ ہو نہیں ہو جاتا کوئی مرزئی تے قادیانی ہوندا ہے تے ویکھیا جے کی بندا ہے. ہاں بھائی کوئی کالر آئے جے شاہزیب. جی شاہ جی ملنگی صاحب آ رہے ہیں جی. ملنگی صاحب آ جاؤ بھائی ملنگی جی. جی ملنگی صاحب. مفتی تیرے میں منہ تے پیشاب کرا پین. سن لیا جے
ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ? ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਮਿਲ ਗਈ। बड़ी डाढ़ी दर्द है, हाँ, बड़ी डाढ़ी दर्द, बड़ी डाढ़ी दर्द। अच्छा भाई सुनो भाई, अगले कॉलर आने तो पहले हवाला सुनो। ये जो कहता है बाबों का खुदा कोई और, किताबों का खुदा कोई और, ये अकीदा भी इसने मिर्जे कादियानी से लिया है। कादियानियों का अखबार है अल फजल 21 अगस्त 1917 और सफा नंबर 8। मिर्जा कादियानी कहता है कि मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा हमारा इख्तलाफ है, वरना हजरत मसीह मुतरला शलवार ने फरमाया है कि मुसलमानों का इस्लाम कोई और है, हमारा इस्लाम कोई और, मुसलमानों का खुदा कोई और है, हमारा खुदा कोई और, मुसलमानों का हज कोई और है, हमारा हज कोई और। इसी तरह मुसलमानों से हर बात में हमारा इख्तलाफ है। बाबों का खुदा कोई और जेलमियों का खुदा कोई और ये कादियानी अकीदा है, ये टोटल कादियानी अकायदो नजरियात है। मुर्तजा साहब तशरीफ लाए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब खैरियत है? सेहत जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जनाब सुनाओ जी। जी अल्लाह ताला दा फजल है। तुसां जेड़ा फरमा रहे सो कि मैंने देखा कि मैं खुदा हूँ और मैंने यकीन कर लिया कि मैं खुद खुदा हूँ, ठीक है जी। ये जेड़ा लिखा हुआ किताब दे विच रोया दा जिक्र है, मतलब ख्वाब है? मनाम, हाँ जी मनाम, ख्वाब है, ख्वाब है। तो वो नहीं, एक जगह मनाम है, एक जगह कशफ है। अच्छा, लेकिन गल्लां दो एक ही ने दोनों? नहीं, अलग अलग। मिर्जा कादियानी खुद कहंदा मनाम अलग चीज है, कशफ अलग चीज है। कशफ कहंदा वो बिदारी च हुंदा है, मनाम जेड़ा ख्वाब च हुंदा है। अच्छा, बेदारी दे विच भी क्या कि मैं खुद खुदा हां? हाँ जी, कशफ मिर्जा ने खुद कहा कि कशफ बिदारी च हुंदा है। ते जिसले वो कहन जी रोया है, ते रोया च कुछ भी हो सकता है, ते जिसले बिदारी च, ते बिदारी दे उस हालत दे विच अपने आप ते उसनू कंट्रोल है कि वो के कह रहे अपने बारे च? वो ये कंट्रोल ही कंट्रोल है, कंट्रोल ते कोई नहीं ना करदा, ना ही कादियानियां नूं ते ना ही मरदइयां नूं। कंट्रोल केदा कंट्रोल कोई नहीं दिंदे। ये इन्हां दी अपणियां जुबानां ने, जो मर्जी कह रहे, इन्हां नूं कोई कंट्रोल नहीं। इन्हां मिर्जे सीनियर गुलाम कादियानी नूं ते मिर्जा जूनियर जेल को कंट्रोल को नहीं, कंट्रोलों बाहर हो जांदे ने। मुफ्ती साहब कशफ वाली गल दा फिर के जवाब देंदे ने भाई, के तावील कर देन? ये ते कोई इत्थे कादियानी नूं इत्थे पुछने आ, कोई हुंदा ते हुण पता चल जांदा। वो आया सी अजे हुण गाल कट के ना सके, जवाब को नहीं है। उसनू तुसी टाइम नहीं दिता, वो अपने जनाब दस्सिया ना कादियान एक्सप्रेस। हाँ जी हाँ जी, वो ये ते कोई कादियानी आएगा गालां तो अलावा गल करन के ते फिर ही है ना, वो गालां बस है, जवाब है गाल कि गाल कढनी ऐसी हुई, मतलब पूछो ना कुछ भी, बस मन्नी जाओ। हाँ नहीं, वो आंदे ने तुन के आंदे ने साडे कीते मन्नो, तुसी मंदे क्यों नहीं तो गालां खाओ साडे कोलों। वो है वे इन्हां दा तरीका। शाह साहब अल्लाह ही हाफिज है इन्हां दा भाई, अगर इन्हां नूं अपना वो आईना दसो। अल्लाह हाफिज ते पता नहीं है कि नहीं, अजे ते दुनिया दे उत्ते ते असी ही हाफिज हां इन्हां दे, ते लितरां दी लोड़ है इन्हां नूं, समझ आई कि नहीं। अगे जाके अल्लाह कोलों खाणगे, अल्लाह ते हाफिज मरण तो बाद होएगा ना, ते दुनिया दे उत्ते असी इन्हां दी लितर परेड करांगे, इन्हां दी जिथे लभणगे इन्हां नूं जेड़ा है ना इन्हां दी पिछवाड़े लाल करांगे ते फिर सैट होएगा काम, सिद्ध पदरा फिर होएगा। शाह साहब पिछले साल वाली गल याद होएगी भाई, जेड़ा एक हवाला तुसां कोलों मैं तस्दीक कराया सी, सीधा कराया सी भाई, ए मैनू जिसले इल्हाम होवे तो मैनू जगा दिया करो, जगा दिया करो भाई। इस बंदे नू खुद नहीं पता भाई मेरे ते इल्हाम, मेरा जड़ा खुदा है मैनू कुछ दस रहा है, तो मैनू याद भी रहेगा नहीं, खुदा भी मुहताज है तो ये भी मुहताज है आप। ते जिसले औरतां दो राती पहरे ते होंदियां सन, ड्यूटी सिर्फ ये सी, और उत्थे हवाले दे विच लिखिया कोलू वाली कोई गल नहीं कि उन्हां दी ड्यूटी है। तुहाडा हवाला सी ना, ओ मेरे रसाले अजकल आ रहे जे, ए देखो ना बाबा सारे रसाले आ गए ने। वो इस रिसाला ठरकी दे विच, मिर्जा कादियानी ठरकी दे विच मैं बड़ी वजाहत ना बयान कीता है तुहाडा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, मिर्जा कादियानी ठरकी
क्या बात है, क्या ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ 12-1 ਵਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਹਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਪਕਪੀ ਤੇ ਗੁਨਗੁਨਾਣੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਾਨਾ ਮਰਜ਼ੋਟੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਹਾਮ ਪਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ? ਇਲਹਾਮ ਹੈ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਈਤੁਨੀ ਫਿਲ ਮਨਾਮੀ ਆਈਨ ਅੱਲਾਹ व तयक्कन तो होना नहीं होगा। ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਠਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ खुदा ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਉੱਠ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਇਲਹਾਮ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉੱਠ ਪੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਲਹਾਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲਮ ਦੁਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਲਹਾਮ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਾਤੀ 12-1 ਵਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਉਠਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਔਰਤ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਸਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਰ ਹੀ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ। ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੈਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਹੈ ਬਾਈ? ਬਾਨੋ ਉਹ ਬਾਨੋ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਆਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ ਜੀ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ सुबहान अहमद साहब आए ने। सुबहान अहमद साहब फिरी जा रहे ने उत्ते आ गए ने। आ जाओ भाई, आ जाओ कादियानियों ते मरते और रल के पै जाओ, मौलवी रल के पै जाओ, जल्दी आ जेड़ा सप कढ़ना जे कढ़ लो आके, जल्दी आ जाओ यार। चुक यार कालर, और कोई नहीं कोई होता ते शाह जी फिरी जा रहे ने कोई नहीं, चुक के थल्ले मार, नवे बंदे नु चुक ले यार। अजी है कोई नहीं ना, बंदा ही कोई यार इत्थे मैनू नजर होंदे ने पे नोटिफिकेशन आए ने, मैनू ले दौड़ ही गए ने। नहीं कोई नहीं, जे लेट हो गए हैं, लंबी डिस्कशन हो गई है ना ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਣਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋ। ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਕੋਈ 2-4 ਹੋਣਗੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਮਰਜ਼ਈ ਤਮਾਮ ਦੋ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਬਰਾੜ ਭਾਈ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੰਮਿਆ ਪਵਾਉਣਾ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਓ ਰਲ ਕੇ ਪਾਈਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਅੱਜ अच्छा नदीम भाई सॉरी माजरत एक बंदा आया है बड़ा अजीब जिहा नाम रखे है मिर्जा फौजी ना है ते आओ जी उत्ते ते दसो की है। हाँ जी सलाम अलैकुम मेरी जान मेरा नाम है गांडू फौजी जी गांडू हाँ साहब जी। करो गल जी नहीं पूरा नाम लो मौलाना तोड़ मौलवी तोड़ पूरा नाम है पूरा नाम मेरा गांडू की है। साहब गल करो एक ते मिर्जा कादियानी गांडू सी ते एक तुसी गांडू हो ते चक्कर की है हैं सारे यार गांडू ये- रल गए तुसी ये सारे ही गल नहीं करो मिर्जा ना कादियानी यार। बनना चाहते हो हैं है ओए पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਿਸਟਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਆਏ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਮਾਲ ਗੋਟਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਮਾਲ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਦੌੜੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਗਾਂਡੂਆ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਣੇ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਲਾਕ ਠੋਕ ਛੜਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਆਈਡੀਆ ਸਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ रहमतुल्लाह वबरकातुहू उस्ताद मोहतरम जी वालेकुम सलाम उस्ताद जी ये गांडू फौजी सी ये भावें जे लाश होए ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਗਾਂਡੂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਂਡੂ नाम लिखा जी जी बिल्कुल चलो ए मरजैया उत्ते आओ मैं ते मरजैया ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ ਇਹ ਕਾਸਮ ਤੂੰ ਵੀ ਨਦੀਮ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਲਾਕ ਠੋਕਣਾ ਹੈ ਅਕਲੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਠੋਕ ਦਿਓ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ जी ठीक हो गया सादे मोहतरम जबरदस्त चलो भाई मरजाइयो आओ फटाफट भाई उस्ताद जी कालर आए ने अबू अहमद साहब उन्होंने ले जी, आने आओ उत्ते जी, जे आओ जी। खलोते रहे थे जी अबू अहमद साहब बोलो जनाब जी जनाब चलो दौड़ माशाल्लाह गए जे। रफा हो गया जी उस्ताद जी रफा हो गया ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੋ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ जी ਮਰ ਜਾ उस्ताद। ਬੋਲ ਪੈ ਨਦੀਮ ਭੱਟ जी उस्ताद मोहतरम मैं बोलने लगा ते चलो भाई मरजाइयो जल्दी जल्दी आओ ते मरजाई पहला आके दस ना भाई वो आंदा मैं दावा दावा करना ਕਿਸੇ ਮੌजू ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ जी उसने उस्ताद मोहतरम जो खुदा ने का दावा किया है मिर्ज़ा कादियानी ने अपने कशफ के अंदर देखा है कि मैं खुद खुदा हूँ और मैंने यकीन कर लिया कि मैं ही खुदा हूँ हाँ। तो इसका मतलब है फिर ये जो कादियानी है जितने भी हैं ये फिर मिर्ज़ा कादियानी को सजदा करते हैं मिर्ज़ा कादियानी की नमाज पढ़ते हैं या क्या करते हैं ਤੂੰ ये? ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਜਦੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬਾਬ ਬਣੇ ਆ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋ ਸਜਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਜਜ਼ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਠਰਕੀ ਦੀ ਅਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਠਰਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਸਕੈਨ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਾਂਡੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਦੋਮੀ ਯਾਨੀ ਗਾਂਡੂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਈ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
फकीर साहब आए ना जी, कॉलर कॉलर हाँ दियो जी हाँ जी कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम जी कादरी भाई। कैसे हैं मुर्शद? ठीक हैं, खैरियत से? तभी ठीक है। सुबह से आपके इंतजार में बैठा हुआ था, मैंने कहा कब रोड ऑन होएगा और कब जियारत करें आपकी। बस मेरा ना कुछ मसरूफियात होती हैं, वो जब मेरा मूड होता है या कोई फारग होता हूँ तो मैं फिर कोई इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है कोई। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी कोई कादरी भाई कोई सवाल है करिए। असल में मैं ब्राड पे ना ऐसे बंदों को बिठाता नहीं हूँ, ये मेरा मजाज है। तो बस आज इत्तफाकन 2 बंदे बैठे हुए हैं, ये भी मेरे मजाज से हटके है। बंदा एक ही मेरे साथ होता है, वो मेरा मोटिवेटर होता है, और दीगर होते हैं बात करने वाले, यानी किसी ने कोई उस्ताद साहब बात करनी मुझे मोड बना दें ताकि मैं नीचे कमेंट वगैरह देखो जो है मोड वो- बनाए हुए हैं मखसूस, मैंने उनकी तरबियत की हुई है, उनको बताया हुआ है, उनको सिखाया हुआ है, वो हमें जानते हैं, हमारे मजाज को जानते हैं, हमारे तरीक़ाकार को जानते हैं, वो तरबियत याफ्ता हैं, तो वो हमने किया हुआ है कादरी भाई, कोई मसला। कादरी भाई माइंड ना कीजिएगा, बात पता है क्या है, आप रेगुलर आए, आप मुफ्ती साहब की ब्राड पे बैठे, इनके मिजाज को जाने, फिर इंशाल्लाह मोड बना देगा। मोड कौन सा, कोई जर्नल बनाना है आपको, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहले ना मुफ्ती साहब के मिजाज को आप समझ लें प्लीज, तो इंशाल्लाह आपको भी मोड बना देंगे जरूर। मैं तकरीबन 1 साल से आ रहा हूँ, मैं दूसरी आईडी से आता था, ये आईडी मैंने मतलब न्यू बनाई है, फिर इससे अब आने लग गया हूँ। मैं तकरीबन ये थोड़े से पहले बनाई थी। कोई सवाल है कादरी भाई, कोई सवाल? जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कोई सवाल है आपका कोई आज की ब्राड के नहीं बारे में? सवाल नहीं है, बस मैं यही मैंने कह रहा था, बस ड्रॉप कर दे मुझे, मैं नीचे बैठा हूँ। अल्लाह सलाम अरे भाई नए कलर को उठाए भाई, कोई कलर आ जाए। नहीं शाह जी कोई या मैं ना कोई डिबेट होए, कोई तगड़ा या कोई कादियानी, कोई मरज़ई आए। आज दुकान नहीं मेरी चलनी, फिर वे लो दुकान आज को आज कारोबार नहीं चले। एक मैसेज अपने दोस्तां वास्ते एक आज मैसेज है, कारोबार नहीं चलिया, कारोबार ठप्पे अज कारोबार ठप्पे मेरा अपने दोस्तों को एक मैसेज है, हैं कादियानियों सारे मैंने कारोबार करना है बे, तू मर जाओ आओगे तो कारोबार टूटेगा ना मेरा, उनकी कितने टूटना ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲੇਕਿन ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ देखो मोहम्मद वकास आ गया। मोहम्मद वकास साहब बोले, जी जनाब मोहम्मद वकास साहब बोले। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। हाँ ठीक है हाँ सही है, मुसलमान ठीक काल हो। ना ही करन ते बेहतर है। ठीक इन हो। असर कादियानी ते मरजोटियां नु हां दियो भाई, मंजी तो ठुकेगी, ठुकने की चीज है, ठुकेगी, ओदा तो आसरा होना कोई नहीं, ते गल तो आमने सामने अच्छा, आके शाह जी, करनी पैनी है। हेल्पलाइन- थल्ले टिप टिप कीती ते म्यूट कर देंगे, वो मैं अपने मोटिवेटर शाह जी, नु समझाया हेल्पलाइन- वे कि थल्ले कमेंट कोई शाह भी जी, करे ओनु म्यूट हेल्पलाइन करी जाओ, ब्लॉक नहीं टीम करना, आया है। म्यूट करना है, ताकि कॉल करो जिन्ने करनी है, हाँ आमने सामने आके गल करो। यार हेल्पलाइन 15 साहब, आप ना अपना आईडी का नाम चेंज करके आए, अपने असल नाम से आए, ऐसे हम अदारों के नाम से कॉल नहीं उठाते। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया ठीक, आपका। बिल्कुल तरीका ठीक है शाह जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। असूल कुछ असूल को होने चाहिए ने। जी मुगल साहब तशरीफ ले आए ने, जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कादियानियों पे लानत बेशुमार। जी करिए सवाल। सर जी 2812 के बारे में पूछना था। 2812 अच्छा जेड़ा असी ये जो हुन पूछया वे ओदा जवाब किन्ने देना? मैंने सुना नहीं, क्या बोला आपने? आपने नहीं सुना? अच्छा ये आप मुझे बताएं, आप इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब के स्टूडेंट हैं?
जी स्टूडेंट आप उस एतबार से कह सकते हैं कि उनकी बात मुकम्मल वही सुन के आगे फॉरवर्ड नहीं बिल्कुल करते ठीक, थे और उसकी बिल्कुल तस्दीक ठीक, करते बिल्कुल थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा ये एक वीडियो जरा सुन ले जरा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई तो जो से सुनिएगा वीडियो। हालांकि मुझे तो नहीं पता था कि सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो साथ हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे साथ हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है, ट्रू मुस्लिम ओनली और हिदायत पोर्टल, माशाल्लाह। अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। अच्छा मैंने बिलाल भाई तो जो है जी जी बिलाल भाई ये पूछना था कि मिर्जा जूनियर जेएलमी के स्टूडेंट जो है ना, उसने 4 कैटेगरी उसकी बनाई है, ठीक है। किस चीज तो की? वो अभी आप वीडियो सुनाई तो है, सुन तो लेना। अच्छा पता बोले नहीं सुन नहीं रहे तो जो नहीं है आपकी तो जो नहीं करते नहीं आप है नहीं मैं सुन रहा हूँ, आप बोले ना सर। पहले भी आपको एक चीज सुनाई थी, आपने कहा अच्छा किसके बारे में, अभी भी आपको वीडियो सुनाई। अच्छा कौन सी बात? आप तो ये इस तरह करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं, गाली को नहीं होनी। अरे तो जो ना सुनी थी उनकी। अच्छा बिलाल भाई वो कह रहा है कि मेरे स्टूडेंट 4 कैटेगरी हैं, एक अशरा मुबशरा, एक हकचार यार है, एक अशरा मुबशरा है, एक 313 है, एक बढ़ने वाले सहाबी। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मिर्जा जूनियर जेलमी के सहाबा के कौन से दर्जे पर फाइज हैं इन 4 में से? सर आप क्लिप पूरा प्ले करें आप क्लिप कि पूरा दोबारा सुन और लेक्चर नंबर बता दें, मैं यूट्यूब से देख के मुझे आता नहीं हूँ। पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो साथ हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे साथ हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है, ट्रू मुस्लिम ओनली और हिदायत पोर्टल, माशाल्लाह। अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। जी करामत सुन ली आपने? सर यूट्यूब चैनल पे आप बता सकते हैं मुझे इसका क्या नाम है, एपिसोड का नाम? ये चैनल पे लिखा हुआ है कि मिर्जा जूनियर जेहलमी का के जेली 313 सहाबी अशरा मुबशरा, ये है यूट्यूब पे, सर्च करें मिल जाएगी। नहीं उसके अपने चैनल पे वो वीडियो अपना चैनल है, अपना चैनल क्या लिखना है? मिर्जा जूनियर जेहलमी का के जेली 313 सहाबी अशरा मुबशरा। अच्छा मैं चेक करके आ रहा हूँ। हाँ जी वापस आएंगे आपके? जी इंतजार करें हम आपका? जी सर करें, मुफ्ती साहब फॉलो कर रहा हूँ आपको। अच्छा जी नहीं ठीक है जी, इनको नीचे उतारते अगले किसी मर्ज़ई को उठा ले, ठीक। जाओ जाके देखो जा। शाह जी देखें, इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन बात करने की एटलीस्ट तमीज है इस बंदे को, नहीं तो मर्ज़ई बड़े बदतमीज आंदे। पहला मर्ज़ई शायद देखा है कि चलो जिसने किसी एक सलीके से बात की, ये वैसे जिसकी जो अच्छी बात है वो कम से कम लेनी चाहिए कि ये अच्छी बात जी। इख्तलाफ अपनी जगह पे। शाह जी आ रहे हैं अली साहब आ रहे हैं जी, अली साहब। हाँ बोले जी अली साहब बोले अली साहब घूम रहे हैं अभी, तो काल पे आएंगे तो तब ना चलेगी। नहीं आनी देर नहीं लानी है। अच्छा फिर हुन लहर वाले पुल ते बुला के मरज़ई माही किथे टुर गया, ते ओ हुन मरज़ई दा इंतजार करना जे कि ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰੀਏ? अबू अहमद साहब कह रहे हले ते काम शुरू हुआ है, ये होई ना अजे ते पार्टी शुरू होई थी। यार मर जो आ रहा जल्दी नहीं तो मैं बराड़ बंद करने लगा जे, जल्दी करो, जिन्हें कोई साफ करने आ जाओ कर लो। शाह जी ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मर जाने भाई माशाल्लाह प्यारे प्यारे दोस्त, प्यार मोहब्बत वाले दोस्त भाई सारे सुनने भाई, अभिलान खान, ठीक है।
یہ اعلان توجہ سے سننا ہے. اعلان ہے. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں یا رسالے ہیں آپ لوگ ان کو چھپوا کے فری تقسیم کروایا کریں. ہوتا یہی ہے کہ جیسے ندیم صاحب نے کہا جی مفتی صاحب میری طرف سے یہ رسالہ چھاپ کے تقسیم کر دیں, ہم لوگ چھپوا کے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ادھر میرے پاس رسالے رکھے ہوئے, یہ میں آپ کو دکھاؤں, تھوڑا سا دکھاؤں. یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں, یہ سمجھ آئی کہ نہیں. تو یہ تقسیم ہوتے ہیں, ہم تقسیم کر دیتے ہیں, چھپوا کے تقسیم کر دیتے ہیں, اور یہ فری تقسیم ہوتی ہیں. ہماری کتابیں ہوں, بھلے موٹی کتابیں ہیں یا چھوٹی کتابیں, وہ ہماری طرف سے فری تقسیم ہوتی ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں, یہ ہم نے کتاب چھاپی تھی الخاتم مجلہ, جو ہمارا چھپتا تھا امیر المجاہدین نمبر. ٹھیک ہے, یہ دیکھ رہے کتنی موٹی ہے, تقریباً 1100 صفحات ہے, 1100 صفحات. یہ بھی فری تقسیم ہوئی ہے. ہماری تقریباً ٹوٹلی فری ہوتی ہیں, اللہ ماشاء اللہ کبھی کوئی ہے کسی سے کوئی پیسے ہم چارج کر لیں, وہ ڈلیوری وغیرہ بھیجنے کے, یا مطلب وہ پھر ہماری کچھ تھوڑی سی مجبوری سی بن جاتی ہے. تو یہ ہماری طرف سے فری تقسیم ہوتی ہیں. تو کوئی مخیر حضرات آ کے ہمیں کہہ دیتا ہے جی ہماری طرف سے یہ چھپوا دیں, تو ہم پھر آگے وہ لٹریچر لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. اور تقسیم کہاں پہ کرتے ہیں, ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ جن علاقوں کے اندر قادیانی جراثیم پائے جاتے ہیں نا, ہم ان علاقوں میں یہ تقسیم کرواتے ہیں. یہ نارووال ہے, چونڈا ہے, سیال کوٹ ہے, یہ شکر گڑھ ہے, یہ سارا ایریا جو ہے نا, ادھر قادیانیت کے جراثیم بہت زیادہ ہے. سندھ ہے, تھار ایریا ہے, اس کے مختلف علاقے, حیدرآباد ہے, تو ان علاقوں میں ہم بھیجتے ہیں, تو وہ پھر تقسیم ہو جاتا ہے لٹریچر. تو قوم کو اس ٹائم ضرورت ہے, یہ ساری دنیا تو ٹک ٹاک یوز نہیں کرتی, سمجھیے گا, بات سمجھیے گا, ساری دنیا تو ٹک ٹاک یوز نہیں کرتی. ابھی دیکھیں یہاں پہ 40-50 بندے بیٹھے ہیں, تو کیا یہ پوری دنیا ہی ہے, پوری دنیا ادھر آ گئی ہے؟ ایسے تو نہیں ہے. کئی جگہ تو نیٹ بھی نہیں چلتا, کئی لوگ تو موبائل تک نہیں یوز کرتے. ان کو پھر یہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ان تک یہ مواد پہنچایا جائے, ان کو اویئرنس دی جائے, ان کو بتایا جائے کہ قادیانیت کیا ہے, قادیانی عقائد و نظریات کیا ہیں, سمجھ آئی کہ نہیں, یہ بتایا جائے. تو یہ کام ہم کرتے ہیں. تو یہ ہمارا لٹریچر چھپوایا کریں یار, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. میں دیکھو آپ کو ایک اللہ کے ساتھ ایک کاروبار, یہ اللہ کے ساتھ آپ کا ایک کاروبار, یہ بزنس اللہ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو ایک سمجھ لیں کہ بڑی زبردست بزنس بتانے لگا ہوں, اللہ کا بزنس. وہ یہ ہے کہ دیکھیے, یہ ایک رسالہ تقریباً 10,000 روپے کا 1000 چھپ جاتا ہے. اب وہ آپ اگر چھپوا کے تقسیم کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا عقیدہ صحیح ہو جائے, قادیانیت کے بارے کسی کو پتہ چل جائے, وہ قادیانی چنگل میں جانے سے بچ جائے, قادیانی ہونے سے بچ جائے, یا کوئی قادیانی تک یہ پہنچ جائے اور وہ قادیانیت سے تائب ہو کے اسلام قبول کر لے, آپ کے لیے کتنا بڑا, آپ سمجھے کتنا بڑا آپ نے کاروبار کیا اللہ کے ساتھ, کتنا بڑا بزنس کیا ہے کہ آپ کے لیے ایک اجر عظیم صدقہ جاریہ ہو گیا. ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ ایک میں آپ کو ایک تعلیم و تربیت کر رہا ہوں آپ کی, اور آپ کو ایک یہ بات بتا, یہ جو آپ کام کرتے ہیں پیروں کے اوپر پھینکتے ہیں پیسے, یا مطلب
नात खानों के ऊपर या मतलब इधर उधर के जो काम करती हैं आप लोग, उसका फायदा फूदा कोई नहीं। मैं आपको सही बता, कख कंडे का कोई फायदा नहीं जे। अगर आप एक किसी नात खां के ऊपर 10,000 रुपया से फेंकते हैं ना, उसी 10,000 रुपए का एक रसाला छप जाता है यार, यकीन मान, 10,000 रुपए का रसाला छप जाता है। उस 10,000 में 1,000 बंदे के अकायद और नजरियात ठीक होने हैं, क्योंकि 1,000 छपेगा ना, 10,000 का 1,000 तो कितने, 1,000 बंदे का कीदा ठीक होना है। तो जो आपने नात खां के ऊपर 10,000 फेंका है, उसका कोई फायदा हुआ है? उधर फायदा सिर्फ एक बंदे का ही हुआ है, उस नाथ खां का हुआ है कि उसकी जेब में अंदर वो पैसा गया। बात समझे, बात समझने वाली। तो काम वो करें जो करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, अभी मेरे बड़ी किताबें ऐसी हैं, मेरे बड़े रिसाले ऐसे हैं जो अभी छपे नहीं। वल्ला मैं आपको सही बता रहा हूं। तो इनको छपवाएं यार, छपवाइए, तकसीम कीजिए। और एक और ये खबर मैं कबल अज वक्त बता रहा हूं। अभी तो तकरीबन 10 रिसाले हुए हैं। तो ये जब 14 या 15 रिसाले होने हैं तो इसको हमने जिल्द बंदी करवानी है, मुजल्लद, समझ आई कि नहीं, मुजल्लद। जैसे ये देखें ना, मेरी किताब है ये कादियानी कलमा, तो ये इसकी जिल्द बंदी हुई है, समझ गए कि? तो वो सारे रिसालों को फिर जमा करके हम एक जिल्द बनाएंगे, जिल्द अव्वल। फिर अगला काम अब वो वाला शुरू करना है हमने। तो ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो उसके लिए भी हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होगी इसकी जिल्द बंदी के लिए। तो ये सिलसिला अब जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो ये पैगाम था, ऐलान था, क्योंकि जब तक ऐलान ना किया जाए पैगाम लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी एक हमारी मजबूरी सी है कि लोगों को अवेयरनेस देना, और जो हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए कम से कम। हाँ जी, तो वो कम जब तक हम बताएंगे नहीं तो वो कैसे पता, पैगाम कैसे पहुंचेगा भाई? काम तो ठप हो गया ना, हुआ कि ना हुआ। तो मेरी बड़ी किताबें हैं वल्ला, जो अभी गैर मतबूआ है, छपी नहीं। किताब एक मेरी बड़ी कीमती किताब मिराजे जस्मानी, अभी मेरा अशरीफ ही आ रहा है, तो उससे आने से पहले वो किताब भी छप जाए तो सुबहान। कादियानियों का एक रिसाला था अल अस्रा वल मिराज। उन्होंने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान पर जिस्मानी मिराज का इनकार किया, और उसके ऊपर उन्होंने दलाइल दिए थे कि देखो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जिस्मानी मिराज नहीं हुई। मैंने फिर जबरदस्त किस्म के दलाइल से ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह साबित की, असल किताबों के स्कैन लगाए, और मैंने साबित उस रिसाले का जवाब दिया था, और उसका नाम फिर मैंने रखा मिराजे जिस्मानी मिराज। तो वो भी अभी तक नहीं छप। हुआ ये कि मैं असल में पहले ही PDF जब जारी करता हूं ना, जिन किताबों की PDF में पहले ही जारी कर, वो मेरी किताबें जाया हो जाती। मेरी ये बस समझ ले कि मैं एक फकीराना सा ज़हन का बंदा हूं, तो मैंने बगैर किसी लालच तमा गरज के PDF जारी करता रहा। मैंने कहा चलो यार, छपे ना छपे कोई गल नहीं, लेकिन वो ही हुआ, वो मेरी किताबें ब्लॉक हो गई, वो आज तक नहीं छप सकी। तो ये है कि सिवाय उन किताबों के कि जिनको छापने से पहले, जिनकी PDF जारी करने से पहले मैंने लोगों को बताया कि मेरी एक नई किताब तैयार हो गई है, अगर कोई छपवाना चाहे तो छपवा सकते। तो वो फिर किसी दोस्त ने कहा जी आप मेरी तरफ से ये छपवा दें, ये देखिए जैसे ये किताब कादियानी कलमा, तो इसको हमने ऐलान किया था बकायदा तौर पे। तो एक बंदे ने इसका कहा जी छपवा दे आप, तो ये छपवा के हमने तकसीम कर दी, समझ आई कि नहीं? लेकिन इस किताब के छपने से पहले अगर मैं इसकी PDF जारी कर देता, ये किताब छपनी नहीं थी, जाया हो जानी थी मेरी। तो किताब कम से कम एक दफा तो छपे ना यार,
एक दफा तो छपनी चाहिए कि नहीं, कौम तक उसका मवाद पहुंचना चाहिए कि नहीं, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फैसला आपने करना, समझ आई कि नहीं। तो ये एक ऐलान था, वो कर दिया हमने। तो एक कॉलर आखिरी उठाना है या फिर हाँ जी, कॉलर उठाइए जी, कॉलर उठाइए। अदील मुगल साहब, बल्कि दो अदील तीन मुगल दो साहब तीन कॉलर है। आ जाए भाई, आ जाए, छोटे मिर्जे वाले, वड्डे मिर्जे वाले, रलदे आओ भाई, बराड़ खत्म करने लगे जैसे, रलदे आओ बस। शाह जी कोई नहीं, नस गए ने लगता, दौड़ गए ने, नस गए ने, कहो तेरियां खैरा, दौड़ ये गए ने। एक थल्ले नास पैगाम पता आया नहीं कि क्यों मिर्जा गया। कंजर आए दे जी, नाम ते अदील भी साहब मसाला आए। बनाओ। लो जी, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ, मिर्जा कंजर भी आ रहे हैं फिर जी। अदील साहब जी जनाब। जी भाई मैं तो ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ। अच्छा ना भाई, ये मोडिरेटर कौन रिक्वेस्टा पा रहे हैं? नहीं शाह जी नहीं, रिक्वेस्ट किसी ने नहीं पाई है, भाई हरान को गलती लगी है, आप ही आए ने, कॉल आई, रिक्वेस्ट नहीं आई। ठीक है, उन्होंने क्या, चलो ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ कोई नहीं, रिपोर्ट ही कोई मार नहीं। दियो, और तो कुछ कर नहीं सकते। अल्लाह अकबर, रब रखा भाई, रब रखा, अल्लाह सलामतियां ता जी ओके अल्लाह। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। दिहाड़ी नहीं जे लगी आज ना, दिहाड़ी को नहीं लगी आज, मेरी दुकान को नहीं, आज कोई बंदा ही नहीं ढाए चढ़े। शाह जी आखिरी है जे महाराज, शाह जी कॉलर आए जे, दो कॉलर हाँ, हाँ, आए, दो कॉलर आए जे। महाराज साहब आए ने जी, महाराज साहब, महाराज जी महाराज साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शाह साहब, क्या हाल है? जी शुक्र है जनाब, सवाल करिए। शाह साहब क्या समझते हैं आप, छोटा मिर्जा जहन्नमी जेल से बाहर आ गया है, तो आपके क्या तासुरात है इस बारे में, प्लीज बताइए जरा। तो असरात की, लितर जेल में था तो उस वक्त भी हम लितर मार रहे थे, जेल से आ गया तो फिर भी लितर मारे हम, साड़ी सेहत तो कोई फर्क नहीं पिया। जी शाह साहब, मैं काशी गल कर रहा, मैं बड़े दिनों बाद आया टिकटॉक ते, मैं थोड़ी ब्रॉड ओ देखी, मैं तेरियां खैर मर जा, तू कितने से आए काशी? मैं एक्चुअली यूके सीगा थोड़े चिर ਲਈ ਤੇ ਕਜ਼ਨਾ ਕੋ ਤੇ ਆਇਆ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਾਪਸ। मैं टिकटॉक छड्डी होई शाह जी, फोन दी बैटरी इन्नी ड्रेन करदा टिकटॉक, मैं ते छड्डी दित्ती है। क्यों? कितना कैसी तबीयत है घर पे? शाह जी सब बेहतरीन, वेल हो गया, वेल हो गया। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਈਵ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਈਵ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆ ਟਿਕਟਰੀ ਫੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ 24 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿਤਾ 1-2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਤਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੌਮ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਤਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਤਾਈ ਕਰੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3.5 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਹੀ ਗਿਆ। आई लव मदीना मोहम्मद अली अतारी, मोहम्मद अली अतारी, माशाअल्लाह माशा, बड़े प्यारे प्यारे अज ते पुराने ते प्यारे प्यारे आ रहे ने। ये कितनी लुकी दुनिया है, कितने लुक गए। काशी भी एक अरसे बाद ते मोहम्मद अली अतारी भी एक अरसे बाद,
ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਦਮ ਬਾ ਕਦਮ ਟੁਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਹੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਟੋਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਚ ਰੁਹਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ ਹੈ, ਅਸ਼ਿਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੁਹਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੂਨੂ ਮਾ ਸਾदिकीन, अल्लाह कहना सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग, अल्लाह के प्यारे लोग, उनके साथ ऐसे यारियां दोस्तियां लगा के रखो। अल्लाह कह रहे, असी तो अल्लाह रसूल दी मननी है ना। क्या ख्याल है? आपकी लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आता, आपको फॉलो भी किया हुआ है। यार पता नहीं उन्हें देना कोई प्रॉब्लम होएगी, मैनू नहीं पता। कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम्स हुंदियां ने, वो हर बंदे नाल अलग-अलग ने। ते बस एक समझ लो कि तब्दीलियां भी कर रहे ने ना टिकटॉक वाले थे, फेसबुक यूट्यूब ये वो, तो वो फिर इन्हां दे बदलते रहंदे ने, रूल ज़ाब्ते कायदे बदलते रहंदे ने। अच्छा भाई साहिबान, बहुत शुक्रिया भाई, इजाजत दिओ भाई। ठीक हो गया जी, अज वास्ते नहीं काफी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।